इनकी ये तारीख है। और ये जज वो चाहते हैं जो कि ऐसे अंपायर जो इनके साथ होते हैं, इनको कभी न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि ये इन्होंने गलत काम करने होते हैं। जो भी गलत काम करता है वो एक आज़ाद और मजबूत और क्रेडिबल अदालत को कभी नहीं आने देगा। और इन्होंने इसी तरह हमेशा सारे इदारों के ऊपर अपने लोग बैठाए, उनसे गलत काम करवाए। आते साथ ही शहबाज शरीफ ने क्या किया, इसने अपना FIA का हेड अपना बनाया। उसने इसकी 16 अरब रुपए के केसेस थे, 4 उसके अंदर गवाह थे जो कि 2 महीने के अंदर सारे हार्ट अटैक से मर गए। जो डॉक्टर रिजवान FIA का था जिसने इन्वेस्टिगेशन की, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गया। तो वो सारा ख़त्म करवाया। 8 अरब रुपए के इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे नैब के अंदर, उसके अंदर भी आते साथ ही पहले अपना आदमी रखवाया, और अपना जो इन्होंने आदमी नैब का हेड लगवाया उसने भी आखिर में इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं इनके लिए काम करता, ये गलत काम करवाते। दोनों इदारों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म की। ना FIA की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई, ना नैब की। वो अब वो 2 इदारे रह गए जिनका सिर्फ और सिर्फ काम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मुखालफिन के खिलाफ कैसे केसेस हैं। और इनके सारों के केसेस जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, इनके केसेस खत्म हो गए। तो इन्होंने जो आज ये जो एक अदालत को प्रेशराइज, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए और चीफ जस्टिस को किया, सारी कौम आज, जबकि वो हम सब चाहते हैं कि अदालतों के अंदर रिफॉर्म्स हों, लेकिन इनकी नीयत के ऊपर आज सारी कौम समझ गई है कि इनका सिर्फ मकसद है इलेक्शन से भागना। और इनकी सारी जो चालें हैं अब चल रही हैं, और इनके साथ हैंडलर्स मिले हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो इनके साथ जाके खड़े हो गए। और मैं उसके ऊपर भी बात में आऊँगा कि फिर कैसे तवक्को करते हैं कि जब लोग तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं कि जी देखें किसी इदारे की तौहीन होगी। तो जब आप इन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जिनको 30 साल से पाकिस्तानी कौम जानती है, जिनकी करप्शन के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तो फिर कैसे समझते हैं कि लोग भी चुप करके न्यूट्रल हो जाएंगे इसके ऊपर। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं कि जब इन्होंने फैसला किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर इन्होंने रहना कैसे था इक़्तिदार में। उस वक्त जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं। शायद आमरों के दौरान हो, जनरल मुशर्रफ के दौर में जब मैं ऑपोजिशन में था, मैं जेल भी गया 8 दिन, मैंने कभी इस तरह की जुल्म नहीं देखा, तशद्दुद नहीं देखा जो जेलों में इन्होंने किया है, जो ये जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट गई उसके बाद शुरू, 25 मई से शुरू हुआ। 25 मई से इन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया और वो बढ़ता ही गया। खास अपना एक आदमी लेके आई है यहां जो कि काउंटर टेररिज्म का एक्सपर्ट था, जिसने पाकिस्तान के शहरियों को एक फॉरेन टेररिस्ट की तरह रखा, हर किस्म का तशद्दुद किया, सख्तियां की, सोशल मीडिया के ऊपर की, जो उसके ऊपर भी अभी मैं आऊंगा। लेकिन इनका सारा मकसद ये था कि जिस तरह पाकिस्तान की कौम भेड़ बकरियां हैं, यानी उनको अच्छे बुरे की तमीज है ही नहीं, जिधर उनको डंडे मारोगे वो उधर चली जाएगी। इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया, सिर्फ और सिर्फ हम सारी कौम को ये एक्सेप्ट करने में, ये जो इन्होंने चोर हमारे ऊपर लाके बैठा दी। और जितना जितना कौम इनको कहती रही कि हम इनको नहीं मानते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उतना उतना इन्होंने जुल्म बढ़ाना शुरू कर दिया। और मुझे अफसोस ये है कि जब ऐसे लोग आप ले आए जिनको कोई पता नहीं है कि इंसानों को किस तरह, इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क है, जिनको समझ ही नहीं है कि इंसानों को उनके ज़हन होते हैं और उनके दिल होते हैं, हार्ट्स एंड माइंड्स अपने साथ मिला के इंसानों को आप जीतते हैं। आप डंडे मार के, तशद्दुद करके, रात को लोगों को उठा लें, उनको जाके नंगा करें, उनको मारें, उनको टॉर्चर करें, और फिर ये सोचें कि ये सारे जब सुनेंगे कि ये क्या हो रहा है तो लोग सब डर के भेड़ बकरियों की तरह लाइन में लग जाएंगे। ये पॉलिसी रही है। इसलिए हमने अपनी ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशंस हुई हैं उसका पूरा डॉसियर दिया। इसमें हमें बताया है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ।
نہ دیکھی عورتیں، نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا، نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، نہ کوئی غیرت تھی، جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا. اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں، تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. مجھے نوجوانوں نے آ کے کہانیاں سنائیں. انہوں نے جب ہم جیل بھرو تحریک، وہ پرامن تحریک تھی، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے. اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی. جو الیکشنز نہیں چاہتے، جو الیکشن سے بھاگتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشن سے آ رہی ہے. میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدماش انہوں نے انٹیریئر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروائیں. کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بتا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریئر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح کے آدمی کو بٹھا دیں جس کی بیک گراؤنڈ قتل کر رہا ہے، جو ہر جرم کیا ہے جس آدمی نے، اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کامنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، کہ ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے، اس کو وہاں اوپر بٹھا دی. وہ دھمکیاں دیتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی جمہوریت کیا ہے. وہ تو بدمعاش ہے. نہ یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتہ ہے. اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں، بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں. کبھی جا کے وہ ٹوپیاں پہن کے، کبھی وہ عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کھچا لی. یہ گمکس کیا ہے؟ اندر سے ظالم ہے. یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شہباز شریف نے مروائے ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. 97 سے 99 تک اس نے کوئی 900 لوگوں کو قتل کروایا. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ میں اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے. اور دوسرا، اس کا تو سب کو پتہ ہے، یہ انٹیریئر منسٹر کو سارے کسی میں فیصلہ آباد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ کی. ان کو اوپر بٹھا لیا. پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو، جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں. اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا. اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سویلین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں، سر فکر نہ کریں سر، میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن مین کو لگا لوں گا. جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے. ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں. کوئی وارنٹ نہیں ہوتا، پکڑتے ہیں ان کو. نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کون سے کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اٹیک کر رہی ہے پولیس کو، پیٹرول بم پھینک رہی ہے. مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا. اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے، ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے. کبھی سنا ہے کہیں یہ ہوا ہے؟ کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے، آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہوں، ان کے گھروں میں وہ نہیں ملتے، ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ ان سے تشدد کرتے ہیں، ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے، عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے. اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے. کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں، خدا کا واسطہ ہے. یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ثناء اللہ جیسے لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے. آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے. جو عوام کے اندر آواز ہے، جو عوام کا نیریٹو ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے. آپ اس کو
15, 20, 30 सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ लेंगे तो इससे कुछ रुक जाएगी बात, और नफरतें बढ़ेंगी, आपके खिलाफ और सोशल मीडिया हो जाएगा। और यहां चले पाकिस्तान में तो इसको जंगल का कानून है, कोई फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। जिधर देखें तो आके हमारे यहां लोग, अब क्या कर रहे हैं लोग, मैं जरा अपने जमान पाक की बात कर, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कि यहां अगवा किया जाता है लोगों को, यहां कानून नहीं है। वो सारे जमा हुए हैं कि डर उनको है कि इमरान खान को अगवा करके ले जाएंगे। वो जो यहां अटैक हुआ था जमान पार पे, वो कानून के मुताबिक नहीं पकड़ने आए थे, वो अगवा करने आए थे, क्योंकि उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं थी मुझे यहां से अरेस्ट करने की। कानून वाज़ेह था। मैंने 18 का कहा मैं जा रहा हूं अदालत में, मैं पहले क्यों नहीं जा सका? मैंने बताया वहां खौफ था दहशतगर्दी का, 2 अटैक हो चुके हैं, सिक्योरिटी नहीं मिल सकती थी, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, एक हमला हो चुका है जान के ऊपर, अल्लाह ने बचाया। पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री खुद कह रही है दूसरा हमला होने लगा है। तो उस जगह के ऊपर जिधर आप सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, तो मैंने कहा उसको शिफ्ट कर दे दूसरी जगह, तो मैं चला जाता हूं। मुझे किस चीज का डर है? मेरे ऊपर कौन सा केस है जो मुझे खौफजदा हूं मैं अदालत में जाने के लिए? क्या मैं दहशतगर्द हूं? 40 दहशतगर्दी के केसेस हैं। आज पता चला कि इस्लामाबाद में मेरे ऊपर कुछ 30 या 40 केसेस कर दिए, 15 केसेस एक दिन में किए हैं। कभी सुना है किसी के ऊपर, किसी लीडर के 15 केसेस एक ही दिन में मेरे ऊपर FIR काट दी? मैं यहां बैठा हूं लाहौर में, मुजाहरा होता है इस्लामाबाद में, 3 दहशतगर्दी के पर्चे कट जाते हैं मेरे। वो बेचारा जिले शाह को ये जुल्म करके, तशद्दुद करके उसको मारते हैं, 302 मर्डर का पर्चा मेरे पे कट जाता है। इसलिए लोग यहां बाहर बैठे हैं, किसी को एतमाद नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, ये कोई कानून के मुताबिक तो कुछ चीज कोई कर ही नहीं रही। कौन सी चीज कर रहे हैं कानून के मुताबिक? ये तो सारा जंगल का कानून है यहां। तो लोग खौफजदा हैं कि यहां से उठा के ले गए तो कत्ल कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो पहले कत्ल करने की कोशिश की है। यही तो लोग बैठे हुए जिन्होंने मुझे पूरा ट्रैप कर लिया था कि अल्लाह ने नाम, अल्लाह का करम था कि गोलियां नीचे लगी, क्योंकि उसका हाथ लड़के का ऊपर आ गया, जो नौजवान इब्तिसाम, जो हीरो था। कभी भी कोई किसी के बंदूक को पब्लिक में भाग जाते हैं लोग, उसने जाके उसको पकड़ा, उससे बजाय ऊपर गोलियां लगने के वो नीचे लग